मैनू कहते अरबी नहीं आती। तैनू मैं चैलेंज दिता है कि अपने साजिद मीर साहब को लूं, वाबियो देवबंदियो तुसी मुफ्ती तकी उस्मानी को लूं, बरेलवियो मुफ्ती मुनीबुर रहमान से, तुम लोग कुरान की सबसे मुश्किल कोई सूरत ढूंढो, उसकी किरात करवाओ। अगला सूरज तुलू नहीं होगा, मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन अरबी स्टाइल में करूंगा, फिर पब्लिक फैसला करेगी। ओए तुहाडे मौलवी ते हे बेते पढ़ते जे, हाँ उन्हें को हा आइन सा जाल वा बाद ए उन्होंने कदे ख्वाब भी नहीं कढ़िया होया। और देख ले टाइम क़यामत तक है, लेके आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब हमारे बुज़ुर्गों को ये दावत देते हैं कि आएँ कुरान मजीद आप भी पढ़ें, हम भी पढ़ते हैं। हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी हफ़िज़हुल्लाह समेत कई बुज़ुर्गों को उन्होंने दावत दी, तो मैं उनसे अर्ज़ ये करता हूँ इंजीनियर साहब से कि आएँ, पहले हमारा और आपका मुकाबला हो जाए और आप भी पढ़ें और हम भी पढ़ें। मैं पढ़ता हूँ और आप भी यही सूरत पढ़ें और अब देखते हैं कि कौन बेहतर पढ़ सकता है। मैं सूरह काफ पढ़ता हूँ और आपका इंतज़ार रहेगा कि आप भी सूरह काफ पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद। क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफलम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। व नज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद। वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद। रिज़्क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद। अफ़अयिना बिलख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्स मिन ख़ल्क़िन जदीद। वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इज़ यतलक़्क़ा
فتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब से अर्ज़ करूँगा कि आप कहते हैं बाबे थे शय कोई नहीं, तो हम भी एक बाबे हैं। हमारी उम्र हो चुकी है,
تقریباً 60 سال سے اوپر چل رہی ہے۔ تو چلیے آپ کہتے ہیں باب شیعی کوئی نہیں، آپ ایک بابے سے تو مقابلہ کر لیں، پھر ہمارے قراء آئیں گے۔ اصل تو قراء ہیں، ہم تو اس شعبے کے لوگ نہیں ہیں، ہر انسان کا اپنا شعبہ ہوتا ہے۔ تو چلو پہلے آپ ایک بابے سے مقابلہ کر لیں، پھر آئیں گے ہمارے قراء آپ کے مقابلے میں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ نے کہا دوسرے دن میں بھی تلاوت کروں گا، تو آپ بھی تلاوت کر کے سامنے قوم کے سامنے پیش کریں، ہم دیکھتے ہیں آپ کیسا پڑھتے ہیں۔